मास देश स्वाधीन होगार 2 मास से समय कलिकतार जड़े अक्षय कुमार मुखोपाध्याय से अक्षय कुमार अक्षयदा श्री ठाकुर को दीक्षा नहीं था आश्रम ठाकुर जिते पूर्वबंग बांग्लादेश हिमायत था बेले बेले दर्शन करने को अक्षयदा मासे 2 मास ठाकुर पाखे रुहति दर्शन कर आसते जिते एमती गोटे समय आसला अक्षयदार जी सान पु था ना था विशु गोटे छोट घटना टी मन दे शुणुए से सान पु विशु हठात कौन है ना टाइफाइड ज्वर से आक्रांत होगा बहुत डाक्टर अक्षयदा देखले बहुत सबकि डाक्टर चिकित्सा कले कि उपशम है ना अक्षयदा सब चिंतित था कौन करी पुअर समस्या दिने संध्या समय एमती बसती भावुंट भावु भावु मन पड़ा अदूर बहुत दिन तले श्री ठाकुर अक्षयदा को कहते जदि जीवन में केवल असुविधा किसी आसो अक्षयदा आम मो पाखक गोटे चिठी लिख से फोन व्यवस्था नाला गोटे चिठी लिख से अक्षयदा पुअर टाइफाइड ज्वर केमी असुस्थ है सब बरणी गोटे चिठी लिखि ठाकुर निर्दिष्ट ठिकाना ठाकुर पाखक पठेले से ठाकुर देवघर 1946 पर ठाकुर देवघर आसी जाते देवघर पहुंचती ठाकुर पाखे से पत्रटा पहुंची से दिन अक्षयदा चिठीटे लिखिले घरे क्या कथा कहना गुप्त ठाकुर पाक चिठी पठे चिठी पठेबार 2 दिन जो संध्या बेले काम घर को आसुच्च स्त्री पचार कहते आज विशु संध्या बेले एते माने आमे जोटा को माने बाउली हेबा पिला टिके सोइला समय जति बिळी बिळी जिबा ए विशु बिळी बिळी ही कहूची ठाकुर आसीथिले तांको आसन दिया हला नै अक्षयदा गुरुत्व देले नै पिलाटा होय तो ठाकुर को भाबी किछि गोटे कथा कहथिबो तार ठीक परदिन से कथा मां कहउछथि विशु आज आउ थरे कोई बिळी बिळी ही कहूची ठाकुर आसीथिले आउ आसन दिया हला नै और ठाकुर ठाकुर होउची से विशु माने अक्षयदा भावुंट कौन घटना परदिन से विशु टिके पाटी खोलिकी बाबा को कहूँ बाबा आपण कौन ठाकुर पाक चिठी लिखिले से आश्चर्य होती अक्षयदा कहते मो तो चिठी लिखार आपको कहनी केमी संभव ना बाबा ठाकुर आसी गोटे कमला देले से कमला को चोपा चढ़ी मत खाइबा को देले आ कही गले तोर बाबा मत चिठी लिखिला तोर देह असुस्थ अच्छी बोली आउ देखिबो तोर देह सुस्थ हो जीवो सेते तो बाबा को नै आश्रम आसीबो सेठी तते मो खेचड़ी खाइबा को देबे कथाटा मन दे सुनिबे ए कथाटा कहउछथि अक्षयदा को माने भाबुछथि कोन करिवे आस्ते आस्ते से जे विशु असुस्थ हो पड़ितला टाइफाइड ज्वर होइतिला से आस्ते आस्ते उपशम होला तर शरीर आस्ते आस्ते सुस्थ हो गला जेतेबेले सुस्थ हो गला सब परिवार को नै अक्षयदा आश्चर्य आश्रम को ठाकुर को पाख को जेतेबेले ठाकुर को पाख को आश्चर्य ठाकुर अदन देखि नै कहउछथि अक्षयदा ए विशु तो आर देह खराब थिला तो एबे भल होला ना ठाकुर आपण को देह सुस्थ हो जायछि आश्रम रहिले 2 दिन 3 दिन जो दिन से जीवे ता पूर्व राति रे जे सब आनंद बजार दायित्व थे अक्षयदा जब परिवार को आनंद बजार गले आनंद दायित्व थे जब व्यक्ति आसी कहते आपण मान एक स्वतंत्र व्यवस्था है ठाकुर कहते अक्षयदा परिवार को खेचड़ी अन्न आज भोग दब ताके सब खाइबे आपण मान खेचड़ी रखाई से अक्षयदा चिंता कर ठाकुर कहते देवघर आसो मु खेचड़ी खाइबा को देली सतरे से दिन ठाकुर आसीथिले ता परदिन सकाळो जेतेबेले विदाय नेबे आश्रमरो प्रणाम करिया पई परिवार को नै अक्षयदा जाइछन्ती ठाकुर से छोट पिला विशु को डाकी पाखु को डाकी कहउछन्ती काली राति रे खेचड़ी खाइलु तो खेचड़ीटा भल थिला तो पेट भरी खाइलु तो धीरे धीरे पचारुछन्ती और पात्र थाती अक्षयदा आखिर केवल अश्रु विसर्जन करुछन्ती ए होछन्ती परम दयाल श्री ठाकुर से दिन श्री ठाकुर से गोटे कथा कहते झड़ झंझा जेते ही आसु मन रखी जोर मधार अच्छी दयाल ठाकुर भावना की बात सब जदि हुए संग तुमर भाव जदि हुए महान उच्च विश्व द्वारे साधना तुमर
ହେବନି ବ୍ୟର୍ଥ, ହେବନି ତୁଚ୍ଛ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ এই শ্রী ঠাকুরଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା ଭିତରେ ମଣିଷର ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଜୀବନଟା ଅଛି ସେ ଜୀବନଟା ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଆଉ ଠାକୁର କେତେ ଆଶାବାଦୀ। ଫୁଟା କଳସରେ ପାଣି ଢାଳିଲା ଭଳି ଆମ ଜୀବନରେ ଠାକୁର ପାଣି ଢାଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହୁଏତ କୋଉଦିନ ଶିଉଳି ଲାଗି ଆମର ସେଇ କଳସଟା ଭରପୁର ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଭଳି ଆଶା ଦେଇ ଠାକୁର ସେଦିନ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଚଳଣି ତୁମର ମଧୁର ହେଉ କଥା, ଚାହାଣି ତୁମର ମଧୁର ହେଉ ଘୁଞ୍ଚାଇ ସବୁରି କଥା। କଥାଟି କହିବୁ ଗୁଡ଼ ସମତୁଲ ଲାଗି ରହିଥିବ ଦେହେ, ମଧୁର କଥାଟି ଶକ୍ତ ହେଲେ ଓଲଟା ଦିଗରେ ଥାଏ। ଆମେ ହଉଛେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷ। ଆମର ଚଳଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର। ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଗମ୍ଭୀର ହେବାନି, ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ଠାକୁର କହୁଛେ ଚଳଣି ତୁମର ମଧୁର ହେଉ କଥା, ଚାହାଣି ତୁମର ମଧୁର ହେଉ ଘୁଞ୍ଚାଇ ସବୁରି କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛେ ତ ଏ ଜୀବନ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ତୀର୍ଥ, କେତେ ଉପବାସ, କେତେ ବ୍ରତ କରୁଛେ। ଠାକୁର ତିନିଟା ସୋପାନ ଦେଲେ ମୁକ୍ତିର, ସରଳ ମନ, ମଧୁର ବଚନ ଏବଂ ବୁକ ଭରା ପ୍ରେମ। ଠାକୁର ତିନିଟା କଥା ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସରଳ ମନ, ମଧୁର ବଚନ ଏବଂ ବୁକ ଭରା ପ୍ରେମ। ଏହି ତିନୋଟି ହିଁ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ। ଆଉ ଏହି ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ସହଜ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଇଷ୍ଟ, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ, ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୁହନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଦିନ ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୁଅ ଜୀବନ ଦଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ଆଉ ଏଇ ଜୀବନ ଦଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ସେଇ ଗୁରୁ ଦରକାର ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବା। এই যে ঠাকুর সেদিন সেই কথা কହୁଛନ୍ତି ইষ্টভূতির কথা গোটে সংক্ষিপ্তরে কହି মোর বক্তব্যକୁ শেষ করবি। ସମସ୍ତେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି এই ইষ্টভূতির কথা। সেদিন ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଭାଗବତର ଗୋଟେ କଥା। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ, ସେଠି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ନ ଦେଇ ଯେଉଁ ଜନ ସର୍ବଦା କରଇ ଭୋଜନ, ତସ୍କର ବୋଲି ତାକୁ ଜାଣି ପତିତ ହୁଏ ସେହି ପ୍ରାଣୀ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଖାଏ ସେ ଚୋରି କରି ଖାଏ ବୋଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଖାଏ ସେ ଚୋରି କରି ଖାଏ। ପୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମତେ ସମର୍ପିବ ତାହା ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ। ଆଉ ଠାକୁର ତ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଭୂତି ତ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ରଖୁନା, ଇଷ୍ଟଭୂତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦଉ। ସେଇ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଉଷା ଆଗରୁ ଉଠିବୁ ଜାଗି ଶୌଚ ଶୀତଳ ହେବୁ, ଜପ ଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟଭୂତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀଷ ନେବୁ। ଯାହା ଦେବାକୁ କରିଲୁ ଗୁରୁ ପାଇବାକୁ ପରିତାଣ, ଦେଲା ବେଳକୁ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ ପାଇବାକୁ ହେଇଟାଣ। ଆସୁଇ ଯେତେ ଆପଦ ବିପଦ ଯେପରି ହେଉ ପ୍ରାଣ, ଇଷ୍ଟଭୂତି ଆଣେ ଆଣେ ସବୁରି ପରିତାଣ। ଇଷ୍ଟଭୂତି ଇଷ୍ଟକୁ ଦିଅ କରୁଣା ସେଥିରେ ବଞ୍ଚନା, ଅନ୍ୟକୁ ତା ଦେଲେ ଜାଣିଥା ଆସିବ ବିପାକ ଗଞ୍ଜନା, ଆସିବ ବିପାକ ଗଞ୍ଜନା। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିଲେ ଘଟେ ମହାରୀତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଳ କହିଲେ এই ভোর উঠিবা, নাম ধ্যান করিবা, প্রার্থনা করিবা, ইষ্টভূতি করিবা, নিজের বাবা মা সমস্তকে সেই শ্রদ্ধা ভক্তি করিবা। আসন্তু এই শুভ বেলায় যাহা সেদিন শ্রী ঠাকুর কইলে সব সত্তার পূরণে পুরুষোত্তম তারা বলে ব্যর্থ হলে তোমার জীবন সার্থকতায় ধরে তুলে পুরুষোত্তম আসক্তি দেবে সবু গুরুঙ্কর সার্থকতা ধরিলে তাঙ্কু হুয়ে না গো গুরু ত্যাগর পুণ্য কথা। এই কথা কহিବାକୁ যাই শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି মଣିষ কেবল কথা কইতে খালি গঙ্গা জল ফুল পত্র দেই ধর্ম কলে হব নাই, মন্দির যাই উপবাস কলে মଣିষর ধর্ম ହେଇଯିବ নাই। ঠাকুর ধর্মর কথা কহিବାକୁ যাই সেদিন কହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ আচরণ বাক্য কর্ম বঞ্চিবা বড়িবার উচ্চ হুয়ে তাকু হি জানিবু ধর্ম বলি, নহলে ধর্ম কিছু বি নহ। ধর্ম যদি ন ফুটিলা তো জীবনের প্রতিটি কর্মে বাতিল করি কর তাকু কি হব সেভଳି ধর্মে। এই কথা কহিବାକୁ যাই শ্রী ঠাকুর সেদিন কହୁଛନ୍ତି স্বস্তি আহবে হুଅ আগুয়ান, ভয় নাই আরে ভয় নাই, ইষ্টার্থে প্রাণ করিছি যে দান, খেল নাই তার খেল নাই। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু।